Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngucap Abdullah sapa Abdullah bin Amr wa sami'tu lan ngerungu isun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngucap Rasul ayu mamraatin utawi endi wong wadon abasa siku megosaken ya si wadon fi wajhi jaujiha ing dalam rarai lakine wadon illa jacain teka ya wadon yaumal kiamati ing dalam dina kiamat musawadatal wajhi hale banget irang raraine illa anta tuba ang arab yang tatobat ya si wadon wa tarji'alan babalik ya si wadon. Ada seorang istri, dia selalu buang muka bila ketemu sama suaminya. Padahal suaminya udah memenuhi hak-hak untuk istrinya. Tapi kenapa istrinya itu selalu buang muka? Dia merasa benci kalau melihat wajah suaminya. Apa yang didapatkan dia nanti di hari kiamat? Dia nanti di hari kiamat wajahnya hitam. Hitamnya lebih hitam daripada yang paling hitam di dunia ini. Na'udzubillahi min dalik, karena dosanya. Kecuali wanita itu tobat selagi hidupnya, tobat insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan ngucap Abu Ubaidah Al-Jarrahi radhiyallahu anhu sami'tu ngarungu isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ale ngucap ya Rasul ayu mamraatin utawi ende wong wadon agadobaj iku marah-marah ya si wadon jauh-jauh ing lakine wadon wahiyalan utawi ya si imro'a dolimatun iku nganiaya agadobaj atawa marah-marah ya si wadon ing atase jauh lam yakbalillahu maka ora nerima Allah sapa Allah minasaking si wadon sarfaning ibadah fardu wala adlan ora nerima Allah adlan ing ibadah sunnah. Kalau istri sebagai istri terus marah-marah enggak jelas, padahal suaminya tidak melakukan yang bertentangan dengan agama Islam. Mungkin karena pendapatan rizkinya sedikit, marah-marah baik. Disuruh masak, marah-marah baik. Nanti dia tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah fardu tidak diterima, ibadah sunnah juga tidak diterima. Na'udzubillahi min dalik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abdullah lan ngucap sapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sami'tu ngarungu isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala ngucap Rasulullah anallahu
Ngalanatullah sapa Allah musawifati ing wong wading pirang-pirang wong wadon kang nunda-nunda kila den ucapaken wama musawifatu lan iku apa utawi musawifat ya Rasulullah Rasulullah. Qala ngucap Rasul allati yaduna kang tegese wong wadon yadu kang ajak ya siwad kang ajak ha ing wadon jauh sapa lakine wadon ilal firasi maring laleme watu sawafu mangka nunda-nunda ya siwadon lahu maring si jauh atas tagilo lan ketongkol ya siwadon anu saking jauh hatta yaglibuhu sehingga ngalindi ho ing jaunamu apa turu. Ada lagi seorang istri kelakuannya musawifat. Apa musawifat itu ya Rasulullah? Musawifat adalah wanita yang selalu nunda-nunda bila diperintah oleh suaminya. Perintah bukan untuk maksiat tapi untuk ibadah, untuk dan lainnya. Tapi dia nunda-nunda pas suaminya nyuruh dia, Neng, udah malam, ini malam Jumat, yuk kita sunahan, kita aham-ahaman. Kemudian si istrinya, nanti dulu bang, saya lagi sibuk nih, lagi nonton TV Ikatan Cinta. Ya udah, kata suaminya, saya nungguin aja di tempat tidur. Karena si ceweknya tidak datang-datang, istrinya tidak datang-datang, suaminya sampai ketiduran. Apa ganjaran, dapat apa wanita yang seperti itu? La'anallahu, dapat laknat dari Allah, na'udzubillah. Wa qala lan ngucap Abu Hurairah, sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu ngarungu isun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ayyuma mra'atin nadaraj utawi endende wong wadon nadaraj hikalamu iku ningali ya si wadon fi wajhi zawjiha ing dalem rarai lagine wadon walam tadahak lan ora gemuyo ya si wadon wa ina mangka satohone wadon latara iku ora ningali ya si wadon janata ing surga abadan selawase ila anta tuba ing arab yang tatobat ya si wadon wa tarjialan babalik ya si wadon. Ada lagi kelakuan istri. Apabila dia ketemu suaminya, selalu monyong-monyong, tidak pernah gemuyu, selalu cemberut. Suaminya baru datang dari usaha, dari kerjaannya, dia cemberut, terus monyong-monyong.
Apa balasan wanita yang seperti itu? Latarul jannata. Dia tidak akan melihat, dia tidak akan tahu yang namanya surga nanti di akhiratnya selamanya, kecuali kalau wanita itu tobat selagi hidupnya. Wa yardolan ridho suaminya anha saking siwadon jaujuha. Wa yardolan ridho anha saking jaujuha siapa lakine imro'ah. Wa qala lan ngucap Salman sapa Salman al-Farisi radhiyallahu anhu sami'tu arungo izun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alai ngucap ya Rasul ayu mamraatin utawi ende wong wadon tutayibo iku nganggo wangi-wangi ya sewadon watajayanu lan berhias-hias wadon watahruju lan metu ya wadon membeti saking umahe wadon rojaj mangga metu ya wadon bi illa kharajat angin metu ya wadon bi ghadabillah ing dalem bendune Allah wa syatihi lan bencine Allah hatta tarjiasa hingga berbalik ya wadon ila betiha maring umahe wadon. Ada seorang istri kalau mau keluar selalu make wangi-wangi, selalu berhias, make bolo-bolo, pipinya biru, batuknya biru, keningnya biru, hidungnya merah. Dia selalu berhias. Tapi pas ketemu suaminya di rumah atau lagi tidur di rumah, mau tidur sama suaminya, makanya salep 88, makanya balsem, baunya balsem. Keluarnya seorang wanita, seorang istri seperti itu, Allah bendu, Allah benci, Allah sangat benci, sehingga dia pulang lagi ke rumahnya. Na'udzubillah. Wa qala lan ngucap Bilal sapa Bilal ibnu Hamam radhiyallahu anhu sami'tu ngarungo isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngucap ya Rasul ayu mamraatin utawi dende wong wadon tu saleh iku salat ya si wadon wa tasum lan puasa ya si wadon migarin ni jajiha galawan lian idine lakine wadon illa kanat aing ana salatuha apa salate wadon wasyamu halan puasane wadon li jaujiha iku tetap kedue lakine wadon walialan iku tetap ing atase wadon ismu apa dosa. Seorang istri melakukan sholat sunnah, puasa sunnah, tapi dia tidak pas dipanggil sama suaminya, dia terus melakukan sholat atau puasa, tidak izin dulu kepada suaminya. Sholatnya itu tidak akan diterima, sholat sunahnya itu atau puasanya. Kenapa tidak harus izin? Kadang-kadang laki-lakinya pengen apa? Pengen ahaman.
Terus kalau puasa, kalau wanita itu melakukan puasa tidak izin, terus melakukan sunnah terus tanpa izin dari suaminya, karena suaminya tidak diperhatikan, pahala sholatnya dan pahala puasanya itu untuk suaminya. Terus istrinya dapat apa? Ismun, dapat dosa. Wa qala lan ngucap kanjeng Nabi. Wa qala lan ngucap siapa ki? Wa qala lan ngucap Bilal. Wa qala lan ngucap Bilal. Edan alemani sami tu ngarungo isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hale ngucap Rasul ayumam ra'atin utawin din dewang wadon agedobat. Ego marah-marah ya si wadon jauh jahaing lakine wadon layak balo. Ego raden terima Allah, ego nerima Allah sapa Allah minasaking si wadon. Salatan ing salate wala siaman lan ora puasa. Ilan tatubalan ora. Dan Arab angin Arab yang tak tobat ya si wadon wa tarjialan berbalik ya si wadon. Seorang istri marah-marah kepada suaminya. Tidak jelas padahal hak-haknya udah dipenuhi oleh suaminya. Layak balu. Dia melakukan sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa anta tuba, tetapi kecuali dia tobat selagi di dunia. Wa qala Abu Darda lan ngucap Abu Darda sapa Abu Darda radhiyallahu anhu sami'tu ngarungo isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngucap Rasulullah yumam ra'atin utawi endin dewang wadon afsad iku nyebarakan ya si wadon si raja jiha ing rahasia laki lewadon ila fadahallahu aing walehakan haing siji imra'a Allah sapa Allah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat ala rasil halaya iki ngatase pirang-pirang endase pirang-pirang makhluk fadaha halan ngawalehakan Allah ing imra'a fid dunya ing dalam dunya qoblal akhirat ing dalam akhirat. Ada seorang istri selalu menyebarkan rahasia suaminya atau aurat suaminya, kejelekan suaminya diomongin lagi kumpul-kumpul. Wanita yang seperti itu kelakuannya akan diwelehkan, maksudnya akan dijelas, akan diwelehkan di dunianya. Apa Indonesianya weleh itu? Di dunianya, di dunianya. Qoblal akhirati sedurung akhiratnya. Wa qala lan ngucap Mu'ad sapa Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu anhu anu sami'tu ngarungo isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngucap ya Rasulullah mamra'atin utawin den dewang wadon honda siku nyidrani ya si wadon jauh jaha
ing lakine wadon wa qala lan ngucap Abu Sa'id al-Khudri ngucap sapa sa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu sami'tu ngarungo isun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alai ngucap Rasul wallahu a'lamu bishawab.